U današnjoj epizodi postavljamo vrlo zanimljivu kombinaciju za setvene grmove, za sve one koji imaju male bašte, velike želje, velike bašte, žele da probaju nešto drugačije i to radimo setvu u setvene grmove na četvrtine. A šta konkretno znači setva na četvrtine? Pa setveni grm se deli na 4 dela. Svaki deo se tematski drugačije obrađuje i tako na jednom setvenom grmu imamo mnogo različitih kultura. Naravno, prvo je potrebno postaviti setveni grm, ali pre nego što ćete postaviti setveni grm, potrebno je da udarite ovako jedan kolac u sredini. Vidjet ćete zbog čega nam je on potreban. I onda uslojite setveni grm onako kako ste već videli u prethodnim epizodama. Zapravo on se uslojeva jednako kao permamodel. Ovaj setveni grm je napravljen od ostataka čišćenja bašte. Kako sam čistila permamodele, tako sam ovde slagala taj organski otpad. Preko organskog otpada koji je bio kao kabasti sloj, stavila sam sloj sena, stajnjak, seno i setveni grm je spreman za setvu. Ovde ponovo ubacujemo sadnice iz decembarskog rasadnika, radimo kombinaciju sa krompirom, direktnu setvu, luka, mrkve. Zatim ubacujemo i semena nekih kultura koji idu kasnije kao što su tikvice i naravno ostavljamo prostor za paradajz. Ovo su kupusarice iz decembarskog rasadnika, prošle su 3 ledena talasa, one su spremne za presadnju, a sada ćete vidjeti kako izgleda analiza za ovaj setveni grm. Vidite šta sam vam ovde pripremila. Ono što postavljamo sada jeste upravo ova kombinacija, a nakon toga ću vam na kraju pokazati kakva je smena kultura. Dakle, upravo zbog ove kombinacije potrebno je da se setveni grm podeli na četvrtine, zato što u jednu četvrtinu sada ubacujemo krompir, u drugu četvrtinu kupusarice, cveklu, blitvu, u treću spanać i tikvice, zato što je spanać čuvar mesta i pretkultura tikvicama. Ovde ubacujemo mrkvu, luk, prazi luk i unutra čuvamo mesto za paradajz. Nakon 1.5. ovde sa strane ubacujemo po 2 nevena kako bismo čitav ovaj sistem zaštitili i dobijamo jako mnogo kultura na samo jednom setvenom grmu i pre svega fantastičan prizor. Odmah krećemo sa setvom, a kada završimo setvu ove kombinacije, pokazat ću vam kako dalje ide smena kultura. Ono što prvo ubacujemo ovaj setveni grm jeste krompir i potrebno je da u ovu četvrtinu ubacite 3 naklijala krompira. Krompir ubacujemo u obliku trougla, jedan plod ide gore, samo napravimo gnjezdo dubine 15 cm i zatvorimo senom. Jedan ide ovde. Vidite kako se to jednostavno sadi. I jedan ide ovde. I naš krompir je posađen. Neven koji će doći tu negde na ovu poziciju ide, kao što sam rekla, tek od 1.5. Sad radimo sledeću četvrtinu. Tu ubacujemo sadnice iz decembarskog rasadnika, kupusarice, cveklu i blitvu. Nije svejedno kako ćete pozicionirati kupusarice, zato što ovde u ovoj kombinaciji želim da budu zaštićene od stenica. Sa jedne strane od krompira, sa druge strane od spanaća i tikvica. Ne zaboravite da nam u onaj ćošak, tamo, odnosno centar, ide sam paradajz. Paradajz je veliki zaštitnik, u pitanju je visoka sorta koja će se odozdo orezivati. Zato želim svoju kupusaricu da ubacim blizu paradajza kako bi mu paradajz bio ujedno zaštita. Ovde se stavlja prva sadnica. Druga sadnica ide u ovaj ugao, bukvalno sa kupusaricama pravimo nešto kao trougao. I ovde ubacujem treću. U sredinu ću staviti 3 sadnice cvekle. U pitanju su kulture kraće vegetacije od blitve i kupusarica i zato idu u sredinu. Cvekla je uslovno glavna kultura ili uslovno sporedna kultura. Kultura kratke vegetacije, naročito u pitanju je egipatska cvekla. Dakle, to je ta sorta koja je kratke vegetacije i ona će se ubrati dok kupusaricama i blitvi bude potreban ovaj prostor. Ostalo mi još da u ova 2 gnjezda ubacim po 1 sadnicu blitve i blitva će idealno se uklopiti sa kupusaricama, blitvu urežemo i dobit ćemo zaista jednu bukvalno zelenu masu sa ove površine. Sad zamislite, u ovoj četvrtini ide krompir koji takođe jeste bujna masa, sa ove strane imamo bujnu masu kao što su kupusarice, blitva, cveklu ćemo već obrati i na taj način dobijamo pre svega onaj efekat praktične ostvarenosti na baštovane. U pitanju je efekat punih polica hrane.
Treća četvrtina odnosi se na spanać i tikvice. Zapravo ovdje su tikvice glavna kultura. Zamislite sada, sa jedne strane imamo bujne kupusarice, sa druge strane imamo bujan krompir i onda ovdje će nam također biti jedna bujna tikvica. I dobijamo jako lep prizor, pre svega, kao što sam rekla, taj efekat punih polica hrane koji pre svega treba ljudima koji imaju male bašte, uzgajaju na malom prostoru i na taj način zaista steknu utisak da mogu sa malog prostora da proizvedu veliku količinu hrane. Nemojte da zaboravite da jedan grm može da vam da i 15 tikvica. Izabrala sam sortu bolonjeze zato što je u pitanju sorta najkraće vegetacije, 35 dana. Možete i one okrugle tikvice da izaberete, one imaju oko 35 dana dužinu vegetacije. Ranije ću je sejati, tikvica je osetljiva na minuse, jako je bitno da ako se najave minuse da se na neki način ona zaštiti, ali oko nje ću prvo posejati spanać kao predkulturu. Zašto? Jer dok tikvici bude potreban ovaj prostor, već ćemo obrati spanać, na taj način imamo berbu dve kulture, a ne samo jedne. Ovdje je jako bitna pozicija tikvice. Nećemo je staviti u centar. Sve vreme vodite računa da nam na ovu poziciju dolazi paradajz. Dakle, tikvica se stavlja periferno. Ova semena ću staviti ovdje negdje u centralnu zonu i onda će ovaj grm samo da pada sa strane. Dakle, on će svakako da izlazi iz ovog setvenog grma jer tikvice su grmovi, ali bolonjeza nije veliki grm. Od svih tikvica koje možete da posejete, bolonjeza ima najmanje grm i nekako je prilagodljiv kompletnoj ovoj kombinaciji. Svuda ostalo, uključujući i ovdje, jer tu dolazi paradajz, posejaću sada spanać, jer spanać je predkultura i za paradajz. Prvo sam stavila 2 semena tikvica, zato što ne znam kakva im je klijavost, nisam naklijavala pre toga. Ako vam klija ili ako ubacite sadnicu, onda ćete ubaciti samo jednu. U slučaju da niknu 2 biljke, jedna se mora prebaciti. Možete slobodno da je prebacite u saksiju ili recimo na drugi ovakav setveni grm. U svakom slučaju ovdje može ostati samo jedna biljka. U svaki ovaj setveni grm oko tikvica ubacujem nekih 10-15 semena spanaća. Gušća setva je u pitanju jer ovdje spanać jeste hrana koju ćete vi brati, dakle predkultura, ali je ujedno i zaštita. Na sebe privlači buhače, štiti nam kupusarice koje su posađene u ovoj drugoj četvrtini, a kasnije na sebe privlači lisnu vaš i stenice i nastavlja da štiti kulture koje se nalaze u ovoj kombinaciji. Kao što sam rekla, tikvica je grm i ta tikvica će ovdje biti glavna kultura. Spanać čuva ostale biljke kad je mali, ali ostavit ćemo nekoliko biljaka koje će procvetati. Dakle, ostavit ćemo da one izrastu, na sebe privuku stenice. Na taj način čuvaju kupusarice, ali ne samo kupusarice, već i ovaj krompir. Jer ako se privuku stenice, one jedu jaja zlatica i na taj način imamo dobru zaštitnu kombinaciju na ovom setvenom grmu. Ostalo mi je sada ova četvrtina da se završi. Kao što vidite, ovdje imamo mrkvu, luk i praziluk. Ono što verovatno vas zbunjuje jeste spoj luka i praziluka, zato što ih napada lukova muva, jer ovaj ćemo luk za mladu berbu svakako da beremo, ali nemojte da vas to zabrinjava. Kada oberete ovaj luk, samo ćete praziluk zaliti šećernom vodom. U pitanju je 200 grama šećera u 10 litara vode i na taj način je praziluk zaštićen. Želim na ovaj način da vam omogućim berbu mladog luka, setvu mrkve, a mladi luk svakako ćemo pozicionirati upravo ovdje i on će na neki način da bude čuvar mesta paradajzu. Kako je to organizovano? Ovdje je kao neka vrsta tunela gdje ću staviti puno mladog luka. Ovdje ide u krug nekoliko gnezda, malo većih, gdje ću obaviti direktnu setvu mrkve, a ovdje u krug oko mrkve ide nekoliko manjih sadnih gnezda, gdje ću ubaciti sadnice praziluka iz decembarskog rasadnika. Luk sam posadila gusto u 3 reda, u pitanju je luk za mladu berbu, a sada ću da posipam seme mrkve. Ubacit ću 7 sadnica praziluka. Praziluk se obavezno šiša pre presadnje. Ovakve sadnice vi možete da ubacujete na sasvim dovoljne veličine.
Dakle, malo sadno gnezdo i samo se ubaci tu nekih 3 cm dubine. Završila sam setvu i presadnju, trebalo mi je nekih sat vremena zajedno sa pripremom ovog setvenog gnezda i kao što vidite u tom setvenom gnezdu, odnosno setvenom grmu je jako mnogo različitih kultura. Samo kad zamislite da možete da berete i paradajz, i tikvicu, spanać, krompir, imaćete mrkvicu na jednom mestu, praziluk, luk, zatim kupusarice, cveklu, blitvu. To je samo prva sadnja na ovom setvenom grmu i velika berba sa malog prostora. Ipak setveni grm ima 1,20 m u prečniku i zaista može da stane u svaki ćošak bašte ili svaki ćošak dvorišta. Kao što vidite, smena kultura je jako važna. Dobra kombinacija je uslov za smenu kultura, jer u ovoj dobroj kombinaciji ste mogli da vidite koliko se biljaka međusobno podržava, koliko se biljaka međusobno štiti, a to je samo prva postavka u ovoj bašti. Jer kada uberemo neke kulture, vidjet ćete dalje u ovoj analizi, idemo dalje sa setvom i sadnjom. Jer ovde nemamo samo jednu sadnju. Možete da zamislite da je jedna gredica kao 3 različite kombinacije koje postavljate na jednom mestu. Na taj način vi koristite pun potencijal jedne gredice, u ovom slučaju jednog setvenog grma. Zapravo na tom principu je urađen i projekat bašte i još uvek su dostupne 2 verzije projekta, projekat za 10 gredica i projekat Balkon biobašte, i to za sve 3 klimatske zone, gde vam je svaki korak ucrtan, upisan, unapred snimljen putem vodiča i jedan isti projekat možete doživotno da postavljate u svojoj bašti, zato što je urađena rotacija koju vam objašnjavam u vašim vodičima, tako da jedan isti projekat se postavlja godinama u jednoj bašti. Važno obaveštenje za sve vas da su projekti bašte dostupni za kupovinu do 15.5. u ponoć, kada se prodaja završava, i nakon toga u ovoj godini projekti neće dalje biti dostupni. Nova prodaja projekata se može očekivati eventualno u proleće 2027. Link za više informacija nalazi se u komentaru ispod ove epizode, a ja ću vas sada sprovesti kroz smenu kultura da vidite kako možete da iskoristite potencijal jednog setvenog grma. A sada pogledajte upravo to o čemu sam pričala, kako se može maksimalno iskoristiti potencijal svoje gredice, u ovom slučaju ovog setvenog grma. Ovde smo u četvrtini imali krompir. Kada se izvadi krompir, ovde će se ubaciti tikvice 15.7. To je drugi turnus tikvica, a kada se one oberu, na njegovo mesto 10.11. radi se setva graška. Ovde u ovom slučaju kada se uberu kupusarice, one nam delimično ostaju. Kupusarice i blitva su ovde glavne kulture, ali iza cvekli ćemo ubaciti radič i rotkve i nakon toga će nam na ovoj poziciji za berbu u zimskoj bašti ostati radič, rotkve i blitva. Ovde imamo mrkvu, luk i praziluk. Ovde nam ostaju, kada uberemo luk, ubacujemo salatu, mrkva, praziluk, naravno paradajz smo već ubacili, i kada se sve to ubere u zimskoj bašti imamo na ovoj poziciji spanaću rukulu koju ćemo brati preko zime. Zanimljiva je situacija kod tikvica zato što imamo upravo obrnutu situaciju. Kada uberemo tikvice bolonjeze, tu već 15.7. na toj poziciji ubacujemo ponovo 3 krompira, u pitanju krompir za jesenju berbu, a kada oberemo krompir za jesenju berbu, iza njega ubacujemo grašak. Na taj način, sa jednog malog setvenog grma, vi nećete brati samo ovu postavku koju smo sada napravili, već imate i dalje berbu do kraja godine, i ne samo do kraja godine, već do aprila naredne godine, kada možete ponovo da postavite istu postavku. A pri tome mi smo sve vreme u ovoj kombinaciji vodili računa o plodoredu. Setveni grm sam pozicionirala ispod stabla, dakle ako imate čak i voćnjak možete ga pozicionirati svuda gde nađete slobodno mesto, vi ubacite nekakav setveni grm. Što se održavanja tiče, ovo je sada potrebno zalivati jednom u 3 dana dok ne niknu ove biljke, dok se one ne stabilizuju. Optimalno je obilno zalivanje jednom nedeljno, nije potrebno da se dohranjuju biljke, zato što ako ste dobro uslojili setveni grm će hraniti ove biljke do kraja sezone. To je sve za današnju epizodu. Pozdravljam vas do naredne.